वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में अहलियान कराची को बड़ी खुशखबरी देते चलें कि पीपल्स बस सर्विस की मजीद 71 बसें कराची पोर्ट पहुंच गई हैं। अब तक पीपल्स बस सर्विस की 120 बसें कराची पहुंच चुकी हैं। पहली खेप में 49 बसें जबकि दूसरी खेप में 71 बसें कराची पहुंचाई गई। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पीपल्स बस सर्विस के तहत 240 बसें मंगवाई गई। 230 बसें शहर कराची के लिए जबकि 10 बसें लाड़काना में चलाई जाएंगी। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीपल्स बस सर्विस की मजीद 71 बसें कराची पोर्ट पहुंच गईं। अब तक पीपल्स बस सर्विस की 120 बसें कराची पहुंच चुकी हैं। पहली खेप में 49 बसें जबकि दूसरी खेप में 71 बसें कराची पहुंचाई गई। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पीपल्स बस सर्विस के तहत 240 बसें मंगवाई गई हैं। 230 बसें कराची जबकि 10 बसें लाड़काना में चलाई जाएंगी। और अभी आपको बताएं कि सिंध के वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जबकि इजलास में पीपल्स बस सर्विस और ऑरेंज लाइन के आगाज से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत दोनों प्रोजेक्ट्स का जल्द अज जल्द आगाज करना चाहती है, जबकि 1 जून तक पीपल्स बस सर्विस का रूट 1 पर आगाज करेंगे। कल से ऑरेंज लाइन ट्रैक पर टेस्ट ड्राइव का आगाज करेंगे। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि आज से पीपल्स बस सर्विस के रूट 1 शारा फैसल पर 14 बस स्टॉप्स की तामीर के काम का आगाज किया जाएगा। केएमसी के साथ मिलकर 4 रोज के अंदर बस स्टॉप की तामीर मुकम्मल की जाएगी। पीपल्स बस सर्विस की 1 जून और ऑरेंज लाइन की किट ऑफ डेट 30 मई दे चुका हूं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर और इदारा कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिंध के वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट अथॉरिटी शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस और अब्दुल सत्तार ईदी ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट के आगाज से मुताल्लिक नेशनल रेडियो ट्रांसमिशन कंपनी और सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के नुमाइंदों के साथ अलग अलग इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख, MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड अल्ताफ हुसैन सारियो और दीगर शरीक हुए। इजलास में पीपल्स बस सर्विस और अब्दुल सत्तार ईदी ऑरेंज लाइन के आगाज से मुताल्लिक़ गौर व खौस किया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मफाद आमा के प्रोजेक्ट्स हैं। सिंध हुकूमत दोनों प्रोजेक्ट्स का जल्द अज जल्द आगाज करना चाहती है। पीपल्स बस सर्विस की 1 जून और ऑरेंज लाइन की किट ऑफ डेट 30 मई दे चुका हूं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर और इदारा कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि आज से पीपल्स बस सर्विस के रूट पर शार फैसल पर 14 बस स्टॉप्स की तामीर के काम का आगाज किया जाएगा। केएमसी के साथ मिलकर 4 रोज के अंदर बस स्टॉप की तामीर मुकम्मल की जाएगी। 1 जून तक पीपल्स बस सर्विस का रूट 1 पर आगाज करेंगे। सिंध हुकूमत फ्यूल समेत तमाम अखराजात भरने को तैयार है। उन्होंने कहा कि ड्राइवर्स की तरबियत भी हो चुकी है। आज से ऑरेंज लाइन के ट्रैक पर बसेस की टेस्ट ड्राइव का आगाज करेंगे। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल्लाह की वाटर बोर्ड के अहदेदारान से मुलाकात। चीफ इंजीनियर्स और अरकान सिंध असम्बली की भी शिरकत। शहर कराची में पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम की निशानदही और हल पर तबादला ख्याल किया गया। MD वाटर बोर्ड ने मसाइल पर जल्द काबू पाने की यकीन दहानी करा दी। वफाकी वजीर सैयद अमीनुल्लाह की MD वाटर बोर्ड से मुलाकात। चीफ इंजीनियर्स और अरकान सिंध असम्बली की भी शिरकत। शहर कराची में पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम और हल पर तबादला ख्याल हुआ। MD वाटर बोर्ड ने मसाइल पर जल्द काबू पाने की यकीन दहानी करा दी। आपको बताएं कि वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल्लाह की MD वाटर बोर्ड से मुलाकात हुई, जिसमें चीफ इंजीनियर्स और अरकान सिंध असम्बली ने भी शिरकत की। मुलाकात में कराची में पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम की निशानदही और हल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि MD वाटर बोर्ड ने मसाइल पर जल्द काबू पाने की यकीन दहानी करा दी। आपको बताएं कि शहर कराची में पानी की किल्लत का सामना है, जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो शहर में टैंकर माफिया जो है आवाम को महंगे दामों
پانی بیچ رہی ہے۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر سید امین الحق کی ایم ڈی واٹر بورڈ سے ملاقات ہوئی ہے، جبکہ اس ملاقات میں چیف انجینئرز اور اراکین سندھ اسمبلی نے بھی شرکت کی ہے۔ جبکہ ملاقات میں شہر کراچی میں پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کی نشاندہی اور حل پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ایم ڈی واٹر بورڈ نے مسائل پر جلد قابو پانے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ محمد سہیل ڈائریکٹر جنرل ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ محکمہ لوکل گورنمنٹ نے محمد سہیل کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ محمد سہیل کو ایم ڈی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا ہے، جبکہ محمد سہیل اس وقت ڈی جی حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات تھے۔ سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ محمد سہیل ڈائریکٹر جنرل ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ محکمہ لوکل گورنمنٹ نے محمد سہیل کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ محمد سہیل کو ایم ڈی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا ہے، جبکہ محمد سہیل اس وقت ڈی جی حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات تھے۔ سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، بڑے پیمانے پر تقرری اور تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ ایسے میں محمد سہیل ڈائریکٹر جنرل ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ نے محمد سہیل کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اور اب کچھ عدالتی خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اور بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والی اہم سماعت کی۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں صوبہ سندھ میں پانی کے بحران سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جبکہ درخواست گزار نے پانی فراہمی کے سرکاری اعداد و شمار سے متعلق تفصیلات عدالت میں جمع کرا دی۔ عدالت کا وفاقی سیکرٹری محکمہ واٹر ارسا کے چیئرمین اور سیکرٹری آبپاشی کو نوٹسز جاری۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر متعلقہ اداروں سے جواب بھی طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں صوبے میں پانی کے بحران سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جس میں درخواست گزار نے پانی فراہمی کے سرکاری اعداد و شمار سے متعلق تفصیلات سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرا دیے۔ عدالت کا وفاقی سیکرٹری محکمہ واٹر ارسا کے چیئرمین اور سیکرٹری آبپاشی کو نوٹسز جاری۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر متعلقہ اداروں سے جواب طلب کر لیا ہے۔ شہر کراچی میں غیر قانونی تعمیرات سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ این جی اوز اور دیگر شہریوں کی جانب سے دائر درخواست پر عدالت سخت برہم ہو گئی۔ پہلے درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دیے جائیں۔ عدالت نے درخواستوں کی سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی ہے۔ بہت سی این جی اوز اور شہری بلیک میلنگ کے لیے عدالت سے رجوع کرتے ہیں۔ کیا ان شہریوں کی پہلے اسپیشل برانچ سے جانچ پڑتال کرا لیں؟ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ شہری ناظم آباد میں رہتا ہے اور غیر قانونی بلڈنگ نارتھ ناظم آباد میں ہے۔ کراچی شہر میں غیر قانونی تعمیرات سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ این جی اوز اور دیگر شہریوں کی جانب سے دائر درخواست پر عدالت نے برہمی کا اظہار کر دیا۔ پہلے درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دیے جائیں۔ عدالت نے درخواستوں کی سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی۔ بہت سی این جی اوز اور شہری بلیک میلنگ کے لیے عدالت سے رجوع کرتے ہیں۔ کیا ان شہریوں کی پہلے اسپیشل برانچ سے جانچ پڑتال کرا لی جائے؟ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ شہری ناظم آباد میں رہتا ہے اور غیر قانونی بلڈنگ نارتھ ناظم آباد میں ہے۔ خبر شامل کریں گے سندھ ہائی کورٹ سے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں اسکیم 24 گلشن اقبال عزیز بھٹی پارک سے متعلق اراضی کا تنازع، سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن کے نمائندوں نے رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ جواب جمع نہ کرانے پر عدالت سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن پر سخت برہم ہو گئی۔ عدالت نے تمام فریقین کو تیاری کے ساتھ آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم بھی دے دیا، جبکہ جسٹس سید حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ایسے ہوتا ہے جواب بہت افسوس کی بات ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں اسکیم 24 گلشن اقبال عزیز بھٹی پارک سے متعلق اراضی کا تنازع،
सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन के नुमाइंदे ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। जवाब जमा कराने पर अदालत सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन पर सख्त बरहम हो गई। अदालत ने तमाम फरीकैन को तैयारी के साथ आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा कि अफसोस की बात है, ऐसा होता है जवाब। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमे इंसदाद तजावुज़ात सेल के अमले ने बलूच कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए सरकारी राज़ी पर कायम वर्कशॉप और दीगर तजावुज़ात का खात्मा कर दिया। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमे इंसदाद तजावुज़ात के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी की हिदायत पर जिला शर्की के जमशेद डिवीजन में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जबकि ऑपरेशन की निगरानी डेप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी ने की, जिसके दौरान बलोच कॉलोनी और अतराफ के इलाके में तजावुज़ात का खात्मा मुमकिन बनाया गया। KMC एंटी इंक्रोचमेंट के अमले ने कार्रवाई के दौरान फुटपाथ और शहरों पर कायम तजावुज़ात का खात्मा किया और सरकारी अराजी पर कायम गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया। इन्हिदामी कार्रवाइयों के दौरान सरकारी अराजी पर कायम वर्कशॉप मिसमार करके खाने पीने के स्टॉल्स, ठेले पथारे और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान KMC के अमले को इलाका पुलिस सिटी वार्डन की मुआवनत भी हासिल रही, ताकि कार्रवाई के दौरान कार सरकार में मुदाखलत करने वाले अनासिर की हौसला शिकनी की जाए। और अभी आपको बताएं कि जिला वस्ती का इलाका फेडरल बे एरिया ब्लॉक 17 बल्दियाती मसाइल के शिकंजे में आ गया। गुलबर्ग का मीर मुआविया ईदगाह ग्राउंड और बूतराब स्कूल कचरा कुंडी में तब्दील हो गए। सीवरेज का बहता पानी तुलबा और तालबात और अहले मोहल्ला के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। जिला वस्ती का इलाका फेडरल बे एरिया ब्लॉक 17 बल्दियाती मसाइल के शिकंजे में आ गया। गुलबर्ग का मीर मुआविया ईदगाह ग्राउंड और बुतराब स्कूल कचरा कुंडी में तब्दील हो गए। सीवरेज का बहता पानी तुलबा और तालबात और अहले मोहल्ला के लिए परेशानी का बाइस बन गया। स्कूल्स और तफरी पार्क्स के सामने कचरे के ढेर और सीवरेज का पानी जमा होना आम सी बात हो गई। बूतराब स्कूल फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 के सामने गंदगी, सीवरेज का पानी जमा होने से इम्तिहानात देने आने वाले तालबात को परेशानी का सामना है। शहरी और स्कूल के तलबा कहते हैं इस गंदगी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, मगर कोई साफ करने वाला नहीं है। 8 महीने से तो मैं देख रहा हूँ कि ये तकरीबन गटर वगैरह तो ये मुसलसल भरे हुए हैं, ठीक है ना। और सिर्फ ये 2 गटर है, एक ये गटर है और एक आगे वाला गटर है। और यहाँ पे जो महल्ले वाले हैं वो इस काबिल है ही नहीं कि उनको मना कर करके थक गए कि यहाँ पे कचरा नहीं फेंके, लेकिन वो फिर भी यही कहते हैं कि हम लोग 20 साल से 22 साल से यहाँ कचरा फेंक। सामने स्कूल है, ठीक है ना, स्कूल पे बच्चों के पेपर हो रहे हैं। मैडम ने एप्लीकेशन दी हुई है, DC को भी दी हुई है, कमिश्नर को भी दी हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ। ये स्कूल है, बच्चियाँ पढ़ती हैं इसमें, और ये ईदगाह ग्राउंड है, इसके साथ फुटपाथ का हाल देख लो आप। और यहाँ एक जगह नहीं, वो उधर से शुरू हो जाओ, आप आखिर तक चले जाओ, यही कंडीशन है। ना कोई यहाँ पे इदारा आता है, ना यहाँ पे कोई बल्दिया वाले आते हैं, कोई सफाई का इंतजाम नहीं। आगे की जो लाइन है वहाँ से जो वो पानी बहता हुआ गंदा वो इस कूड़े में बह रहा है और बह के आगे जा रहा है। इतना ज़्यादा पानी जो है वो गंदा जो है फैल रहा है। तो यहाँ बच्चों की जगह भी, खेलने की भी है, पार्क में भी बच्चे जाते हैं। सामने स्कूल है, आपके सामने आबूत और आप जो है, तो ये तो बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक है। एनवायरनमेंट भी, हवा भी हर लिहाज से जो है वो इलाके के मकीन के लिहाज से जो है इनके लिए तो बहुत ख़तरनाक है। जो ये यहाँ जो महीनों से ये कचरा भरा हुआ है, यहाँ से आना जाना मुश्किल होता है, इसलिए हम कहीं दूर से हम गुजरते हैं। इस बदबू की वजह से हम यहाँ पढ़ भी नहीं सकते, हम यहाँ पढ़ने भी आते हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल है, हम काफ़ी दूर से भी आते हैं। असल में यहाँ पढ़ना मुश्किल हो जाता है, इस गंदी बदबू में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इतनी गंदी बदबू हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए हम अक्सर स्कूल की छुट्टी कर लेते हैं। तो सर वगैरह पूछते हैं तो हम उन्हें जवाब इसी देते हैं, यहाँ गंदगी है बहुत सारी, हमारे बदबू में हमारे सांस जो है ना बंद होते हैं। बूतराब स्कूल इंतजामिया ने भी सफाई के लिए मुतालिका इदारों को दरख्वास्त दी, मगर जब कोई सुनवाई ना हुई तो दरख्वास्त स्कूल के गेट पर आवेजा कर दी, जो इंतजामिया की गफलत और बेहिसी का सबूत है।
शहर कराची में तामीराती कामों के नाम पर सड़क खोदकर बगैर मरम्मत के छोड़ देना अब रिवायत बन गई है। तरक्याती कामों की आड़ में खोदी गई सड़कें ताहाल तामीर न हो सकी। कराची के इलाके औरंगे टाउन से काली पहाड़ी जाने वाली सड़क भी जगह जगह से खोद दी गई है। आवाम को सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मकीन और दुकानदारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। शाहरा से गुजरने वाले मुसाफिर भी अजियत का शिकार हो गए हैं। कराची में तरक्याती और मुरम्मती कामों के लिए सड़कों को खोदकर बगैर मुरम्मत के छोड़ देना मामूल बन चुका है। शहर के बेशतर इलाकों में तरक्याती कामों की आड़ में खोदी गई सड़कें ताहाल तामीर न हो सकी। औरंगी टाउन नंबर 1 से काली पहाड़ी जाने वाली सड़क को भी जगह जगह से खोदकर छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ के मकीनों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इसी शहरा से गुजरने वाले मुसाफिर भी सख्त अजियत का शिकार दिखाई देते हैं। मकीनों का कहना था कि खंडर बनी सड़कों से उड़ती धूल मिट्टी माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर रही है। बल्दियाती इदारे दावों की बजाय अमली इकदाम करें तो शहर की अबतर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। यहाँ की सूरत हाल आप खुद देख सकते हैं। दूसरा, ये तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए हैं इस रोड की कंडीशन है। और इसके अलावा यहाँ पे एक टैंकर माफिया है जो मंगोपीर रोड से पानी भर के और मुख्तलिफ इलाकों में लेके जाती है, जिसकी वजह से रोड की ये सूरत हाल हो गई है। अब ये तकरीबन 2-2.5 साल बाद ये रोड बना है और उसके बाद अभी दोबारा टैंकरों की आमद रफ्त जारी है, जिसकी वजह से हो सकता है ये 2 महीने 3 महीने और रोड चले, उसके बाद फिर यही सूरत हाल हो। ये जो काम इन्होंने शुरू किया था तकरीबन रमज़ानों से पहले किया था, फिर रमज़ानों में इसको रोक दिया। उसके बाद अभी ये रमज़ान के बाद यानी ईद के बाद दोबारा आए इस काम के हवाले से, और परसों तरसों से इन्होंने यानी 2 दिन पहले इन्होंने ये काम दोबारा से चालू किया। और कारोबार की सूरत हाल ये है कि रोड की सूरत की वजह से, हालत की वजह से आवाम जो है वो पीछे के रोड इस्तेमाल कर रही है, आगे पीछे। भाई 1 साल हो गया हमारा ये रोड ऐसी लावारिस है। 2 साल ये लावारिस की तरफ बढ़ा हुआ है, कुछ सुनने सुनाने वाला नहीं। एक झंडा लगाने आता है वो खोद के चले जाता है, दूसरा झंडा वाला आता है वो खोद के चले जाता है। अब झंडों में काम हो रहा है सारा। यहाँ खुदाई करके चले जाते हैं और लाइनें तोड़ के चले जाते हैं, पानी को भी तरसते रहते हैं। पता नहीं किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। इसको कम से कम 3-4 साल हो गए ऐसे ही पड़े हुए। लावारिस पड़ा हुआ है, खुदाई करके चले जाते हैं और ढेरियां लगा के चले जाते हैं, आने जाने वालों को तकलीफ। औरंगी टाउन और काली पहाड़ी के मकीनों ने मुतालबा किया है कि इलाके की मसरूफ तरीन शहरा को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए ताकि यहाँ के मकीन सफरी सहूलियात से मुस्तफीद हो सकें। रुक करेंगे जिला गरबी के इलाके औरंगी टाउन नंबर 12 का। आपको बताएं कि जिला गरबी में पार्कों की ज़बोहाली के बायस तफरीही सहूलियात नापैद हो गई हैं। औरंगी टाउन नंबर 12 का गबोल पार्क में तफरीही सहूलियात का फुकदान, बल्दियाती इदारों की संगीन गफलत और नाक़िस देखभाल के बायस गबोल पार्क तबाह हो गया। पार्क में घास की जगह मिट्टी और कचरे का राज है। झूले और कुर्सियां भी नापैद हो चुके हैं, जबकि मकीनों का वज़ीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से गबोल पार्क की अबतर सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा। जिला गरबी के पार्क खंडरात में तब्दील हो गए। पार्कों में तफरीही सहूलियात नापैद हो गईं। औरंगी टाउन नंबर 12 का गबोल पार्क बल्दियाती इदारों की संगीन गफलत और नाकिस देखभाल के बायस तबाह हो गया। पार्क में घास की जगह मिट्टी और कचरे का राज बरकरार है, जबकि झूले कुर्सियां भी नापैद दिखाई देती हैं। मकीनों का कहना था कि माजी में ये पार्क अच्छी हालत में था। इलाके और कुर्बो जवार से लोग तफरीह के लिए पार्क में आते थे। अब पार्क उजड़ने की वजह से ये सिलसिला मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। तकरीबन आज से 12-15 साल हो गए लास्ट काम हुआ है। 2008 या 10 की बात है इसमें काम हुआ है। उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी हालत कितनी ख़राब है। मतलब यहाँ पर पहले चेयर्स हुआ करती थी, ग्रास हुआ करते थे, यानी कि ग्रीनरी भी ख़त्म हो गई है बिल्कुल। ये कुछ पेड़ ही लगे हुए हैं, वो भी इनको भी पानी नहीं दिया जाता है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई माली आता है यहाँ पर। इसको केयर टेकर भी नहीं है कोई इसका। ये लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, कुछ करते ही नहीं है। कचरे वैसे ही फेंके हुए होते हैं, रास्ते में होते हैं। ये सब पानी वगैरह के मसला इधर चल रहे हैं। लोग माली आते ही नहीं इधर। माली 8-10 साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ इधर अभी तक का। बोलते हो जाएंगे, हो वोट के इलेक्शन का टाइम आते सब काम बोलते आज हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, पानी के लाइन चेंज हो जाएंगी, सब हो जाएंगी, रद्दो रमल हो जाएगी, मगर ऐसा कोई काम नहीं हुआ। दिखता हुआ नहीं आता इनको 8 साल से। आया समझ में? इसलिए कि हम लोग ये बहुत परेशान हैं। गर्मी में कहाँ जाए, ना पौधे हैं पार्क के अंदर, देखें कोई दरख्त को कुछ है यहाँ, कुछ भी नहीं है इधर, ना बैठने का टेबल वगैरह है। क्या कर रही है गवर्नमेंट, बताएं मुझे आप। ये पार्क बनना चाहिए, यहाँ का कचरा भी साफ़ होना चाहिए। हम लोग गलियों में खेलते हैं, वहाँ पे फिर बॉल कहीं और जाती है तो
आंटी हमें सुनवाती हैं पार्क को साफ करवाएं। ये कम से कम 3-4 साल हो गए इसको ऐसे ही पड़ा हुआ है। झूले लगते हैं सिर्फ ईद में लगते हैं, बाकी हट जाते हैं। औरंगी टाउन के बासियों ने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से गबूल पार्क की अबतर सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। शहर कराची की मसरूफ तरीन शाहरा भी बल्दियाती इदारों की गफलत की भेंट चढ़ गई। गुरुबंदर को नुमाइश औरंगी से मिलाने वाली मरकजी शाहरा अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है, जबकि अहम तरीन शाहरा पर जगह जगह गहरे गड्ढे भी पड़ चुके हैं। मोटरसाइकिल सवार अफराद के लिए हादसात का खदशा बढ़ गया। शहर कायद की खस्ता हाल शाहराहें शहरियों की मुश्किलात बढ़ाने लगी। कराची के इलाके गुरु मंदिर से नुमाइश चौरंगी जाने वाली शाहरा पिछले 1.5 साल से तबाही के दहाने पर है। जगह जगह मौजूद खड्डे अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने लगे। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि ये शाहरा हादसात का सबब बन रही है, जबकि हुक्मरान सियासत चमका रहे हैं। उन्हें चाहिए कि अवाम के बारे में भी कुछ सोच लें। रोड जो है काफी अरसे से टूटा हुआ है और कोई पूछने वाला नहीं है। इधर लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। गाड़ियाँ कल आपने देखा, कल पूरा ट्रैफिक इधर जैम था। आए थे वो तकरीर वगैरह करने के लिए और चले गए। अब बच्चों के साथ बंदा क्या करे क्या नहीं करे, इधर एक्सीडेंट होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। बड़े भाई कोई पूछने वाला नहीं है। और तो काफ़ी अरसे से ख़राब है, लेकिन ये है कि अब गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती। गवर्नमेंट नहीं करना आएगी तो हो सकता है थोड़ी बहुत बेहतरी आए, वरना पिछली गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद नहीं। थोड़ा इस तरह से भी तवज्जो दें। बाकी हुकूमत की तो अपनी सियासत पर तवज्जो रहती है उनकी, थोड़ा इन कामों में तवज्जो दें ताकि लोगों की आवाम की थोड़ा सहूलत पैदा हो। रोड तो सालों से ख़राब है ऐसे ही, तकरीबन 2-3 साल से तो 3 साल से तो है ये ख़राब। ऐसे यही हालत है रोड की। गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, रॉन्ग साइड आती हैं, इधर से आती हैं, तो कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। शाहरा पर स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से रात के औकात में ये सड़क हादसात का भी सबब बन रही है। मेट्रो 1 न्यूज की जानिब से भी कई बार इस शाहरा की निशानदही की जा चुकी है, मगर इस शाहरा पर इंतजामिया की जानिब से कोई तवज्जो न दी गई। इस मौके पर अवाम का मजीद कहना था कि बल्दिया उज़्मा इस शाहरा का फौरी नोटिस लेकर जल्द से जल्द इसकी दोबारा मरम्मत कराए ताकि अवाम हादसात से बच सकें। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। बल्दियाती इदारों की गफलत और संगीन लापरवाही ने ग्रीन बेल्ट्स को तबाह बर्बाद कर दिया। बल्दिया बस्ती की ग्रीन बेल्ट भी कचरे के ढेर में तब्दील हो गई। कराची के इलाके रिजविया चौरंगी से जहांगीराबाद जाने वाली शाहरा पर बनी ग्रीन बेल्ट कचरे का ढेर बन गई। ग्रीन बेल्ट पर गंदगी के ढेर में आवारा कुत्तों की बहुतात भी बढ़ गई है, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची और बल्दिया बस्ती का महकमा बागात ग्रीन बेल्ट की अबतर सूरत हाल से गाफिल दिखाई देता है। शहरियों का मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए ग्रीन बेल्ट की बहाली का मुतालबा। इंतजामिया की गफलत या बल्दियाती नुमाइंदों की नाअहली, कराची के ग्रीन बेल्ट्स भी कचरे के ढेर में तब्दील हो गए। शहर कायद में बल्दिया उज़्मा का महकमा बागात शहर के ग्रीन बेल्ट से गाफिल हो गया। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि यहाँ कई दिन गुजरने के बाद सफाई की जाती है, लेकिन फिर कचरा जमा हो जाता है। 4-5 महीने से तो हो गया, पहले थोड़ा आगे था, अब इस तरफ इतना कर दिया है, लोगों को शर्म नहीं आती है। 300 रुपये का 400 रुपये का एक स्वीपर नहीं रख सकते घर में, वो ला के घरों से ला के यहाँ कचरा फेंकते हैं। एहसास नहीं है, लोग गुजर रहे हैं, आना जाना है लोगों का, बीमारियाँ फैल रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जिसको बोलो बोलता है कि हाँ ऊपर बात करें, वो बताए नीचे बात करो, पता ही समझ में नहीं आता कौन करेगा काम। ये कचरे की वजह से मेरे एक तो दुकान पे मसला हो रहा है कि लोग नहीं आ रहे, कचरा पड़ा हुआ है। दुकान वालों को बोलो या किसी को भी बोलो, शिकायत करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। फ्लैट वाले वो उनको समझाया तो उन्होंने फेंकना बंद कर दिया, लेकिन बाहर के लोग हैं वो आके फेंक के चले जाते हैं। अब किसको बोले बंदा? यार ये तो पता नहीं कब से पड़ा हुआ है, कोई उठाता ही नहीं है यहाँ पे आके। कुत्ते तो बहुत ही हो गए यार, हमारे इलाके में ऐसे हो गए हैं कि कई दफ़ा काट लेते हैं यार। वो तो कचरे के हवाले से ये कहूँगा यार, जैसे हुकूमत कचरा हो गई है वैसे ये भी कचरा ही पड़ा रहता है। दरअसल बात ये है कि हम लोग जो लोग हैं ना खुद कचरा हैं। इसमें कचरे का कसूर नहीं, हमारी जहनीत ख़राब है, हमारी सोच ख़राब है। हम जहाँ रहते हैं हम ये नहीं देख रहे कि किस जगह रह रहे हैं उसी जगह कचरा फेंका जा रहा है। पहले तो जिस थाली में खाया जाता था उसमें छेद किया जाता था, अब जिस थाली में खाते हैं उसमें यूरिन करते हैं और फ़ख्र से करते हैं। हम लोग बेसिकली ऑर्थोडॉक्स पुरानी सोच और ख्याल के लोग हैं, हम चाहेंगे सुधरना। अब यहाँ का जो इंचार्ज महबूब है,
گرین بیلٹس میں کچرے کے سبب کتوں کی تعداد میں بھی روز اضافہ ہو رہا ہے، جو علاقہ مکینوں کے لیے خوف کی علامت بن رہے ہیں۔ کراچی کے مختلف حصے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی 1 ماہ سے جاری صفائی مہم کے باوجود کئی رہائشی علاقے اور کاروباری مقامات پر کچرے کے ڈھیر مچھروں مکھیوں کی بہتات اور تعفن بیماریاں پھیلنے کا سبب بن رہا ہے، جہاں انتظامیہ کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں۔ کیمرامین عمران یامین کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ دنیا کے 7ویں بڑے شہر کراچی کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب ایک مرتبہ پھر متحرک ہو گئے اور 15 جون کے بعد سے پلاسٹک بیگز کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی۔ جو بھی خلاف ورزی کرتا پایا گیا KMC اس کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ ملک کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے لیے پلاسٹک بیگز کی روک تھام اور ان کا خاتمہ ہے ضروری۔ کراچی میں بھی روزمرہ ضروریات زندگی کے طور پر استعمال کیے جانے والے یہ شاپنگ بیگز ہی ہیں جو گلی ہو یا محلہ، پارک ہو یا کھیل کا میدان، جا بجا یہی چھوپر اڑتے بکھرتے اور پانی میں تیرتے نظر آتے ہیں۔ سندھ حکومت نے پلاسٹک بیگ پر پابندی کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے اور KMC 15 جون کے بعد اس کے استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی، جس کی منظوری ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے دے دی ہے۔ سر دنیا کے اندر سب جگہ جو ہے نا اس کے اوپر ایک قانون ہے کہ اس کی موٹائی اتنی ہونی چاہیے، مائکرون کا ایشو آتا ہے اور بایو ڈیگریڈیبل مٹیریل یوز ہوتا ہے تو وہ خود بخود ڈیزالو ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر ایسا کوئی سسٹم آیا تھا پیچھے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے یہ بار بار ایشو اٹھتا ہے۔ پلاسٹک ایسی چیز ہے جو ختم نہیں ہوتی ہے، اگر اس کے متبادل میں جاتے ہیں تو پیپر بیگز ہوتے ہیں، لیکن پیپر بیگز انتہا سے زیادہ کاسٹلی ہیں، کوئی اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، اور پھر وہ جس مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں اس کا مقصد بھی پورا ختم ہو جاتا ہے۔ تو پلاسٹک جو ہے وہ ایک طرح سے بہت اچھی چیز ہے، افورڈیبل ہے، استعمال میں آسان ہے، اور پلاسٹک صرف ہینڈ بیگز والے نہیں ہوتے، پلاسٹک آپ کی ایکسپورٹ میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جس کے اندر آپ کی ٹاول انڈسٹری ہے، آپ کی ٹیکسٹائل ہے اور آپ کے آٹو پارٹس انڈسٹری ہے، ہر چیز کے اندر تو پلاسٹک پیکنگ کے صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کو بند کر دیں گے تو ویسے ہی ملک کے تو یہ ہے کہ کپڑے کا تھیلا لے کر آئیں، اس میں محفوظ بھی ہو، اور ہر بندہ تھیلیاں لٹکا کے موٹر سائیکلوں پہ ہر ضرورت کی چیز لے کے جا رہا ہے تو وہ تھیلیاں پھٹ بھی جاتی ہیں، چیزیں ضائع بھی ہو جاتی ہیں۔ حسب ضرورت جو تھیلیاں ہوں وہ استعمال کی جائیں، جیسے سوٹ پیک کرا جا رہا ہے، سوٹ پیک ہو رہا ہے، اس ضرورت کے حساب سے تو صحیح ہے، اور زیادہ تو یہ تو ہمارے اپنے عمل کے اوپر ہے۔ ہم اپنے گھر سے خود تھیلا لے کے جائیں گے تو جب ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ فیشن ہو گیا، یہ ہر بندہ ایسی آفس سے آ رہا ہے، راستے سے آ رہا ہے، ایسی شاپروں میں سامان لیا، موٹر سائیکلوں پہ لٹکا ایسے ہی آ رہے ہیں، اور تھیلا لے کے جایا جائے گھر سے تو اتنا پرابلم نہیں ہوگا جو آج عام زندگیوں میں ہو گیا ہے۔ پلاسٹک کے شاپنگ بیگز ناقابل تلف تصور کیے جاتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ متبادل میں کپڑے کے بیگز، پیپر موجود ہو تو پلاسٹک بیگز کو استعمال کر کے ماحول کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ کیمرامین عمران یامین کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ KMC سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی نے SYM ویلفیئر فاؤنڈیشن کا دورہ کیا، جبکہ فاؤنڈیشن کے سربراہ مانور فاطمہ نے فلاحی کاموں کے حوالے سے انہیں تفصیلی بریفنگ دی۔ SYM ویلفیئر فاؤنڈیشن کے دورے کے موقع پر سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی نے مستحقین میں نقد رقم اور سلائی مشینیں تقسیم کی اور ادارے کی کارکردگی کو خوب سراہا۔ فاؤنڈیشن کی سربراہ مانور فاطمہ کے فلاحی کاموں کی تعریف اور ان کے خدمات پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر ویلفیئر میں موجود خواتین نے بشیر صدیقی کو پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرک رحمت اللہ شیخ اور میونسپل کمشنر فہیم خان کی کاوشوں سے سڑکوں اور دیگر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ پارکس اور گراؤنڈز کے انفراسٹرکچر کو درست کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ گلشن اقبال اور جمشید زون کے 6 سے زائد پارکوں اور میدانوں کو بہتر بنانے کے حوالے سے کام کیے جا رہے ہیں۔ میونسپل کمشنر ضلع شرکی فہیم خان کے ہمراہ گلشن اقبال اور جمشید زون کے 6 سے زائد پارک کے دورے کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کا کہنا تھا کہ تفریحی اور صحت مندانہ سرگرمیوں میں بہتری لانے کے لیے ضلع شرکی میں موجود پارکوں میدانوں کی بہتری اور بحالی کے ذریعے انہیں اصل شکل میں لایا جا رہا ہے۔ پارک ماحولیاتی آلودگی کے اثرات کو کم کرنے اور گراؤنڈز
صحت مندانہ سرگرمیوں کی ضمانت ہے۔ اسی مقصد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پارکوں اور میدانوں کی صورتحال کو بہتر کر رہے ہیں۔ محکمہ پارکس کو ہدایت کی کہ وہ پارکوں کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے پودوں کی نرسریوں سے استفادہ حاصل کرے، جبکہ پارکوں کی دیکھ بھال کے لیے عملے کو پابند کیا جائے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر پارکوں کی دیکھ بھال سر انجام دے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر فہیم خان بولے کہ دستیاب وسائل میں بلدیاتی سہولیات کے کچھ امور روزانہ کی بنیاد پر سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ مٹی ملبہ اٹھانے کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر خدمات سر انجام دیا جانا ایک اچھا عمل ہے۔ کوشش کی جائے گی کہ دستیاب مشینری کی مناسب دیکھ بھال ہو تاکہ اس سے استفادہ حاصل کرنے میں کسی قسم کی مشکلات درپیش نہ آئے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈائریکٹر توقیر عباس، ڈائریکٹر آغا سمیر، ظفر اقبال اور دیگر بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں صفائی ستھرائی کے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر طہا سلیم کی ہدایت پر بفر زون نارتھ نظم آباد ارم شاپنگ سینٹر کے عقب میں خصوصی صفائی مہم جاری ہے۔ صفائی مہم کے دوران کوڑے کرکٹ کے انبار کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ کوڑے کرکٹ کے خاتمے کے ساتھ جمع شدہ سیوریج کے پانی کی نکاسی کو بھی ممکن بنایا گیا۔ علاقہ مکینوں کا دیرینہ مسئلہ حل ہونے پر ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر طہا سلیم سے اظہار تشکر۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کو ماڈل ضلع بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ کوشاں ہے۔ ڈی سی سینٹرل طہا سلیم کی کاوشوں سے بفر زون سیکٹر 15 میں گندگی کے خاتمے اور سڑکوں کی تعمیر کے کاموں کا آغاز۔ سیکٹر 15 کے مختلف مقامات سے کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگا دیا گیا۔ علاقے کی خستہ حال سڑکوں کی تعمیر کا کام بھی شروع کر دیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ساؤتھ ڈاکٹر افشر عباب سید نے کہا ہے کہ مونسون کی بارشوں سے قبل نئے اسٹروم واٹر ڈرین کی تعمیر سے موسم برسات میں عوامی تکلیف اور پریشانی میں خاصی کمی واقع ہوگی۔ برساتی نالوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ ان پر قائم تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھی مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ B&R کے متعلق افسران کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں مختلف برساتی نالوں کی صفائی کے جاری کاموں کے معائنے کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ساؤتھ ڈاکٹر افشر عباب سید کا کہنا تھا کہ بلدیہ جنوبی انتظامیہ کی جانب سے خیابان سعدی، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ، کلب روڈ، عبداللہ ہارون روڈ، ہوشنگ روڈ، ایوان صدر روڈ، ایدی سینٹر ٹاور، دعا چورنگی کلفٹن اور ایران کے اطراف نئے اسٹروم واٹر ڈرین کی تعمیر مکمل ہونے سے برساتی پانی کی نکاسی میں نمایاں بہتری آئے گی۔ بیشتر علاقوں میں پینے کے پانی کی لائنیں نالوں میں سے گزر رہی ہیں جو کہ انتہائی مضر طریقہ کار ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے نکاسی آب کے نظام میں مزید بہتری اور برساتی نالوں میں سیوریج کے ملائے گئے ناجائز کنیکشنوں کے خاتمے کے لیے بھی فوری کارروائی کی درخواست کی گئی ہے۔ ڈاکٹر افشر عباب سید کا مزید کہنا تھا کہ برساتی نالوں پر قائم تجاوزات ایک سنگین مسئلہ ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ از خود ان تجاوزات کو ہٹا لیں۔ موجود متعلق افسران کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ کھلے نالوں کے قریب کی گزرگاہوں کو محفوظ بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ بزرگ خواتین اور بچے نالوں میں نہ گرنے پائیں۔ نالوں کے اطراف ٹوٹی ہوئی دیواروں کی مرمت اور کام کی رفتار اور تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے برساتی نالوں کی صفائی کے کام کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ بارش کے پانی گلی محلوں اور شاہراہوں پر جمع نہ ہو اور بیماریوں کے پھیلاؤ کا سدباب کرتے ہوئے عوام کو صحت مندہ ماحول کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایڈمنسٹریٹر ساؤتھ نے اس موقع پر عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ بلدیہ جنوبی انتظامیہ سے تعاون کرتے ہوئے برساتی نالوں اور سیوریج لائنوں میں کچرا ڈالنے سے گریز کریں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔